Hello gangs. Alright, welcome back to HAWBEES channel. Okay, hari tu aku cuma mau kita buat sembang-sembang lah ya, pasal rig Traxxas Sport aku tu. Okay, so malam tadi me and my buddy Najib, bro Najib, okay, kita orang ada pula and add on to our rig, okay, which is kita orang modalkan mata kail, okay, double hook pull mata kail dengan elastic cord and some shrinking tube. Okay, so apa yang kita orang pula tutupnya, okay, kita orang pun recovery system pun untuk rig RC 4x4 rig. Okay, and apa fungsi benda tu? Okay, so in the next video aku akan tunjuk apa gunanya elastic cord tu dengan mata kail. Okay, and for those who have belum install winch apa semua ataupun mau beli winch terlalu mahal apa semua, okay, so kita boleh pula benda tu. Okay, this is for your rig recovery system. Okay, yang lebih kurang kena DSM integrated recovery system. Okay, but this is homemade lah, DIY. Okay, dan saya ada winch, kita masih perlukan winch. Alright, so cara aku mount elastic cord tu is at battery tray ataupun motor pun areas dah, so which is this part nak lebih solid lagi lah tempat ikatnya. Okay, so aku keluarkan situ dekat tepi servo and keluarkan dekat bahagian luar. Alright, so aku akan tunjuk dengan kita orang. Okay, aku akan pula demo kerana cara guna elastic system, elastic cord tu. Okay, untuk recovery rig kau masa kau tengah crawl lah, or maybe kau susah mau panjat ke apa semua, kau gunakan lah. Okay, so there's no winch. Alright, so stay tuned, enjoy the next video. Okay, first attempt, so kita akan try. Tengok boleh lepas si obstacle lah. Depan ada ya, slow crawl Alright. Okay, stop. Okay, so this is where we're going to use this integrated recovery system, homemade DIY. So kita ambil hook. Alright, so kita akan try hookkan dekat okay, kita hook kat situ lah. Nope. Okay, alright, so kita hook tu and stop sikit je. Okay, so ubah position. Okay, try. Yeah, see, so kita boleh guna hookkan dekat tanah ataupun pegang guna kaki ataupun tangan lah. Alright, so yang siapa-siapa mau pola ke diri, boleh pola ke diri kan, benda simple. Alright, okay, Bro Najib, any last word? No winch motor. Alright, bye.